Bisi burum-burum ni haike taklai bo kokborok manmani salno yasak nani bagai dalbidal luai jibung na harka edisi hapang. Kokborok manmani sal pandau naroe okra anggai mancak nai kebung nai bodal ni ozama Onimes Deburma. Kerak salo kaisa koktum panda klai o koktuma saklai ka edisi ni rung bedek ni IM Robindro Deburma. Bisi burum no 19 Januari sal mario kokborok manmani sal yasago edisi hapang. Taklai bo tonglak aboni ferlai mung. Bisi burum-burum ni haike taklai bo kokborok manmani salno yasak nani bagai dalbidal luai jimung na harka edisi hapang. Kokborok manmani sal pandau narwai okrangi manjak nai kebunai bodol ni ozama Onimes Deburma te fungni relino jeng sairunai edisi ni CEM Purnochandra Jamatia. Kerak salo kaisa koktum pandai khlai o koktuma saklaika edisi ni rung bedek ni IM Robindro Deburma. Koktum pandau edisi ni rung bedek ni IM Robindro Deburma no karibo manjaka kokborok department ni PU Birjes Deburma. 46 Kokborok Recognition Day जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्रामनो जों सेंनाय जों पुलियावनो जोंनि 7:30 नियाखबा 7:30 नि समायाव रैली खालायै चिनि अरनि गानागिरिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स र टीचार्स र ताई चिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ र नतयै कायसा कतर कायसा हिमबत रैली खालायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गसों थां सबायनाय गाबोनो तुइनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचर्स बा स्टाफ रक सिमिया kokborok डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जतो लुकुरक चिनि मो खमलुं आमचेनि जतो लुकुरक नबो खागनां लुकुरक नबो खाकाम लुकुरक नबो अर पान्दाव फाइमाजोंना बागै जों बिसेसके आं एडिसिनि IM kokborok हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पान्दानो मसनै रिनाय बा इनोग्रेटर रिनाय चिनि बरंगनां CM पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों ताकलाय चीफ गेस्ट नगरायकरा हिसाबै जों बरंगनां LUP लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि Onimes Deburma नो जों कयखा ताकलाय जेसेकेपानो चिनि पान्दाव फाइमानजाना बागै Oma haiklai guest of honor Naurai Motom Ungi Manjana Bagai Chini Boronganang Komol Koloi Honorable EM Health Tribal Welfare Tai Kabamabini Department Omani Logloge Chini Boboranjan Rian Honorable Executive Member LRS Agri Horti and Forest LRS Omani Logloge Chini Boronganang Zik Dolirian Honorable Chini Executive Member Social Education Bono Bochong Poikya Manjana Bage Amahikana Chini Rajesh Tripura Honorable EM Fishery and ARDD TTADC Adino Paimanjana Poikya Amahikana Chini EM Sohel Deburma Honorable Sports EM Sports Yacht and ICA Bono Mazana Poikya Oma Ikeno Chini EM Boranganang Ononto Deburma Bonobo Mazana Bagai Koikya Honorable EM PWD Tai Ardini Chini Runel Deburma Bonobo Sumrinka Special guest Alaja Narwaingai Chini MDC Honorable Ganesh Deburma Honorable CK Jamatia, IS Chief Executive Officer, Oma Iklaino, Chini DM Jamatia, Chief Legal Advisor, Bonobochung Grinka, Gabono, Normotini, Masaudon Bishingti, the Kokborok, the language no. Kokborokomo, Oneke Busho, Ditio Rajobasa, Mane. এক নাম্বার হচ্ছে বাঙালি বাংলা ভাষা কিন্তু না অবকোনো দ্বিতীয় তৃতীয় নেই ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ নো বনে বাকি जों তাকলাই একদম
खुब नायथावथाव नि बिसिंथिनो जों गाहाम खायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहाम खायै जों पालायनाय Abo haike na kokborok manmani sal pandao manjaknai EM Soil Deborma, EM Runel Deborma, EM Doli Riang, EM Komol Koloi, EM Boboranjan Riang, EM Rajesh Tripura, EM Ananta Deborma, MDC Ganesh Deborma, ADC ni CEO CK Jamatia, Chief Legal Advisor Dr. Mohan Jamatia Akosong. Bureau Report, Chini Khorang.